जियो शान से। अस्सलाम वालेकुम। आइए जरा आपने उसी रवायती अंदाज में गुड मॉर्निंग कहते हैं ताकि जरा होश में आ जाए। रेडी 1 2 गुड मॉर्निंग। यस दैट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। और आज का जो दिन है वो बहुत पुरनूर है। सुबह जो होती है, जब भी जमहूरियत की सुबह होती है, बहुत ज़रूरी होता है कि उसको हम समझें। जमहूरियत में बहुत सी चीज़ें पनपती हैं, बहुत सी चीज़ें बढ़ती हैं आगे। जिस तरह मीडियम्स बहुत से ऐसे होते हैं जो पहले नहीं होते थे, अब उनका तसव्वुर किया जा सकता है। अगर आप देखें जिस दौर से मैं हूँ, उस दौर में ज़िया का दौर था, उसमें कदगन था आर्ट के ऊपर, काफ़ी चीज़ों के ऊपर जिसकी जो पनप नहीं सकी, जिसकी वजह से हम इस जो ग्लोबल रेस है इस वक्त एंटरटेनमेंट की, उसमें हम बहुत पीछे रह गए। और एंटरटेनमेंट में बताता चलूँ कि एक दिमाग को बैलेंस करने में एंटरटेनमेंट भी उतना ही रोल प्ले करती है जितनी कोई दवाई करती है। सो बहुत ज़रूरी होता है कि हम एंटरटेनमेंट के ऊपर ज़ोर दें, सोचें, समझें। और आज मुझे जब खुशी होती है इतनी सारी यूथ को अपने सामने देख के, तो मुझे ये एहसास होता है कि जिस दौर में हम थे उस दौर में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हुआ करती थी। आजकल के दौर में आप सब कॉलेज जाते हो, पढ़ते हो, आप घर बैठे स्क्रिप्ट्स कर सकते हो। आई थिंक अ लॉट ऑफ यू, आप सबके पास जो है वो कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं। और हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है, अगर आप देखते हैं उसको, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ स्टैग्नेंट होती जा रही है, कुछ रुकती जा रही है। एक जैसे प्लेज नज़र आना शुरू होते हैं। उससे होता ये कि जब आवाम अपना फीडबैक देना बंद कर देती है, तो उससे कहानियाँ जन्म लेना बंद कर देती हैं। सो आई थिंक आज के जो राइटर्स हैं, आज के जो लोग हैं, उनको चाहिए कि वो आप में से हों। आप घर बैठे ऐसी कहानियाँ भेज सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं, जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जो कामयाबी का यकीन दिलाती हैं। जैसे आप में से बहुत से टैलेंटेड लोग होंगे जिनका इस वक्त रुझान इस तरफ नहीं होगा, पर आपकी कहानियाँ जो हैं, आप भी उस शोबे का हिस्सा बन सकते हैं जिस शोबे में बहुत नाम है, बहुत पैसा है। और आप मेरे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है, मैं समझता हूँ कि औरत को एक रोल प्ले करना चाहिए। जहाँ तक हाउस होल्ड को कंट्रोल करना है वो तो उसका है ही, बंदा तो कंट्रोल हो ही जाता है, लेकिन घर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक किफ़ालत, जहाँ पे आपने आपका अपना सेपरेट बैंक अकाउंट हो, आप अपना काम कर रहे हो, आपका अपना एक आर्ट हो, आपका अपना एक फील हो, फिनेस हो, आपको वो कॉर्नर मिले जो आप कहना चाहते हैं। अगर आप की शादी हो गई और आपके घर में इतना आपको बोलने की इजाज़त नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको लिखने की इजाज़त नहीं है। आप लिख सकते हैं, अपनी आइडियोलॉजी बयान कर सकते हैं। जब आप अपनी आइडियोलॉजी बयान करेंगे, तो आई थिंक जब आप अपनी आइडियोलॉजी बयान करेंगे तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होगा। और जब कनेक्ट होगा तो एक सर्कल बनेगा, और एक सर्कल बनेगा, वो सर्कल बनेगा जो एक पावरफुल सर्कल होगा, और औरतों को अपनी बात कहने का एक मीडियम मिल जाएगा। सो आई थिंक पर्सनली आई फील कि बहुत पोटेंशियल है इसमें। आज भी हम इसलिए एक ड्रामा की टीम को हमने बुलाया है जिसमें उनका एक प्ले आने वाला है नया, और उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसमें फीमेल आर्टिस्ट भी हैं, हमारी बहुत मशहूर आर्टिस्ट हैं, उसमें हमारे डायरेक्टर्स हैं बहुत अच्छे जो काम कर रहे हैं उसमें। पिछले दिनों कोई ट्रेंड जो था आपके सामने चेंज होता जा रहा है थोड़ा थोड़ा, आहिस्ता आहिस्ता। मैं उस पर आपसे जानना चाहूँगा कि आपका क्या फीडबैक है। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन आज के जो ड्रामाज हैं उनके बारे में? कोई सवाल आपके पास है? आई हैव अ क्वेश्चन दैट जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है, माइक। जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको पीक पे ले जाने के लिए। ड्रामा और फिल्म, जी। दे कैन बी कनेक्टेड। यस, दे कैन जैसे बी। हमने देखा है कि बॉलीवुड में, हॉलीवुड में जो जैसे बिग स्टार्स हैं वो ड्रामास की तरफ आ रहे हैं, छोटी स्क्रीन की तरफ आ रहे हैं। तो हम भी अपने जो, जैसे आप जैसे माशाल्लाह बहुत बड़े एक्टर्स हैं, वो भी ड्रामा को यूज़ करते हुए हमारी जो इंडस्ट्री है उसको पीक पे लेके जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। मैं चाहूँगा एक दो तालियां बजाई जाएं इनके लिए। ये अच्छा आइडिया जो है ये हमेशा लड़कियों से क्यों आता है? लड़कियाँ होती है बेस्ट। गुड। तो आई थिंक लड़कियां होती बेस्ट हैं, और लड़के जो आगे दो तीन बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल में उनकी सारा ध्यान जो है वो इस बात पे है कि अगले पावे कहाँ से खाने हैं हमने। सो एनीवे, बिल्कुल हो सकता है। आई थिंक ये एक कोलैबोरेशन है और एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, हम आंगी होनी चाहिए, और इस मीडियम को हम आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन फिर मैं बार बार यही कहूँगा कि स्टोरीज और सब्जेक्ट्स, प्रॉब्लम्स आप लोगों के पास हैं। आप उसको किसी भी अपने दोस्त के साथ बैठ के, आपके कॉलेजेस में फिल्म डिपार्टमेंट होगा, टेलीविजन डिपार्टमेंट होगा, उसमें स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट होगा, उसमें बैठ के आप उसमें वर्कशॉप्स कंडक्ट करो। और एक द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इन इंडिया
is of Ekta Kapoor. She started her first play from a garage. وہ 2-3 دوست اکٹھے ہوئے, انہوں نے ایک کیمرہ خریدا VHS, اور اس VHS کیمرے سے انہوں نے ایک سوپ آپرا کامیڈی سا ایک یوتھ بیسڈ پروگرام شروع کیا, اور آج وہ انڈیا کی ون آف دا ملٹی ملینئرز ہیں, اور وہ ایک لڑکی جو ہے وہ پورے گھر کو وہ چلا رہی ہے. سو آئی تھنک بہت اچھی بات ہے کہ اس پہ ہم any other questions? آپ کا آپ کا سوال. Well, my question is that why the Western culture is being promoted more than our own culture in Pakistan. We have so much positivity in our own culture, so I believe that if we'll promote our culture, so we can touch the peak. بالکل اچھی بات ہے. میرے خیال میں ہر اچھی بات جو ہے وہ کنیکٹ ہوتی ہے جا کے. اگر ہم دیکھنا شروع کریں کہ ہم ویسے کلچر کو دیکھنا شروع کریں تو شاید اس میں کپڑوں کا ڈفرنس آ جائے, کھانے کا ڈفرنس آ جائے, لیکن اچھی باتوں کا ڈفرنس اتنا نہیں ہوگا. کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ چوری کرنا نہیں سکھاتا ہے, کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ کسی پہ ظلم کرنا نہیں سکھاتا ہے, کوئی بھی معاشرہ جو ہے اپنے نیبرز کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے یہ برائی کا نہیں سبق دیتا ہے. سو آئی تھنک اچھی باتوں کا اگر ایک پیکج بنایا جائے تو انسانیت جہاں کہیں بھی ہوگی وہ کنیکٹ ہو جائے گی آپس میں. But you see, اگر ہم بالی ووڈ میں دیکھیں یا انڈین ڈراماز میں دیکھیں تو اپنے ریلیجن کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. پاکستانی ڈراماز میں بہت زیادہ پروموشن نہیں ہے اپنے ریلیجن کو لے کر. ہاں بالکل, پاکستانی ڈراماز میں ریلیجن کی پروموشن ہونی چاہیے, اور جو سافٹ ویئر امیج ہے ہمارا, جو پیس ٹورڈز پیس ہے, اس کے اوپر بھی بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک اس کو ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے, ہمیں صرف کمرشلزم کی طرف نہیں جانا چاہیے. آئی تھنک جتنی خوبصورت باتیں ہمارے لاتعداد خوبصورت باتیں ہمارے دین میں ہیں, اگر ہم ان کو لے کے چلتے ہیں, یہ اسکرپٹ رائٹرز پہ عائد ہوتے ہیں. جیسے آپ نے اچھا آئیڈیا دیا ہے, سو اف یو رائٹ اے اسکرپٹ, میرے خیال میں اس میں وہ دین کا ایلیمنٹ ضرور ہوگا, اور میں چاہوں گا کہ آپ ایک اسکرپٹ لکھیں تاکہ میں اس کو بناؤں گا. انشاءاللہ. تھینک یو. جی آپ کا. میرا کوشچن آپ سے ہے, آپ جو فلمس میں رول پرفارم کرتے ہیں وہ آپ کی اس وقت کی پرسنالٹی سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, تو یہ کنٹراسٹ کیوں ہے؟ مطلب یہ کنٹراسٹ اس لیے ہے کہ جب ہم فلم میں کام کرتے ہیں تو ایک ٹارگیٹڈ آڈینس کے لیے کام کرتے ہیں جو کہ ماسز ہے. تو ماسز کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے ہمیں اس طرح کے کپڑے پہننے پڑتے ہیں, اس طرح کی گفتگو کرنی پڑتی ہے جس کو وہ کول سمجھتے ہیں, ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے. جس طرح اگر آپ سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں تو وہ جب وہ اپنے جلسے کرتے ہیں, ووٹ مانگنے جاتے ہیں, تو جس علاقے میں جاتے ہیں ویسے کپڑے پہن لیتے ہیں, کہیں اجرت پہن لیتے ہیں, کہیں وہ پگڑی پہن لیتے ہیں. تو آئی تھنک یہ اس کا ریلیشن جو ہے یہ کنیکشن کے ساتھ بہت زیادہ ہے. لیکن انسان کی اپنی جو پرسنالٹی ہے, جو وہ خود سوچتا ہے یا خود سمجھتا ہے, آئی تھنک یہ وہ جگہ ہے جہاں میں کھڑا ہوں, جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی میری اصل ہے, تو میں وہی دکھانا چاہتا ہوں. بٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کنیکٹ ہونا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس لیے ہم اس طرح کی چیزیں یوز کرتے ہیں. اگر آپ کبھی یہاں سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ کہیں بھی چلی جائیں تو آپ کو فیل ہوگا کہ یہ پنجابی فلم شروع ہو گئی یہاں پہ. سو ویسے کپڑے, ویسے لوگ, ویسے گھر. خیر وہ کوئی گا نہیں رہا ہوتا کھیتوں میں جا کے, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو آج لیٹس گو اینڈ واچ دن بھر جیو. قومی اسمبلی کا اجلاس وقفے کے بعد آج شام 5 بجے دوبارہ شروع ہوگا. اجلاس میں احتساب بل کو زیر بحث لایا جا رہا ہے. بلوچستان بدامنی کیس کی سماعت آج بھی سپریم کورٹ کی کوئٹہ رجسٹری میں جاری رہے گی. چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے. پاکستان سنوکر اور بلیئرڈ ایسوسی ایشن کی جنرل کونسل کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا. لاہور میں الحمرا آرٹس کونسل میں منٹو فلم اور ڈرامہ فیسٹیول منعقد کیا جائے گا, جس میں منٹو کی زندگی کے حالات کو اجاگر کیا جائے گا. فلم انڈسٹری کے مشہور اداکار بدر منیر کی برسی آج منائی جا رہی ہے, اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک رہے گا. جی آپ نے دیکھا کیا ہو رہا ہے, اور پہلی جو سیاست ہو رہی ہے وہ تو میں آج پالیٹکس پہ نہیں جاؤں گا, بیکاز میں نے بھی کہا ہے کہ بڑا پرنور دن ہے, بڑا صبح بڑی اچھی ہے. یہ تو آپ کو سارا دن آپ سیاست سنتے ہی رہیں گے, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, کس پہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, بریکنگ نیوز تو چلتی رہیں گی. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اس سے ہٹ کے بات کریں تھوڑا, کیونکہ بدر منیر صاحب ہمارے پاکستان کے, ان کو پشتو کا دلیپ کمار کہا جاتا تھا, اور ہمارے میں چاہوں گا ایک دفعہ ان کے لیے ہم تالیاں بجا دیں.
बिकॉज वो हीरो जो होते हैं वो दिलों में रहते हैं, दिलों में जिंदा रहते हैं. उनकी जो आइडियोलॉजी होती है, उनकी जो सोच होती है, उनका जो फिल्में होती हैं उन्होंने की होती हैं, उनके फैंस में वो जिंदा रहते हैं. और मेरे ख्याल में वो अभी भी आज भी उनके अपने फैंस के दिलों में जिंदा हैं. और उन्होंने बहुत काम किया है. उन्होंने पश्तो फिल्म्स में बहुत काम किया है, पश्तो फिल्म्स की तरक्की में बहुत ज़्यादा काम किया है. और मेरी जो कंडोलेंस है उनकी फैमिली के साथ हैं. उनके जो गैप है वो कभी फिल नहीं हो सकता. लेकिन उनका बेटा फिल्म्स में आ रहा है. आई थिंक उसको सपोर्ट करके हम ये बता सकते हैं कि हम बदर मनीर साहब को कितना प्यार करते हैं. तो उसके अलावा स्नूकर चैंपियनशिप है, उसमें हमारे जो यूसुफ साहब थे जिन्होंने जीता हुआ था एक वर्ल्ड कप, उन्होंने जीता था स्नूकर का. उनके हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं और अपनी मेंबरशिप जो है उन्होंने बेच के अपनी बेटी की शादी की है. ये उनका बहुत पर्सनल मामला है, लेकिन आई एम सॉरी मैं आपका पर्सनल मामला डिस्कस कर रहा हूँ. लेकिन फिर भी मुझे दुख होता है एज अ पाकिस्तानी कि जब मेरे मुल्क का कोई फनकार या कोई खिलाड़ी जो है वो इस स्टेज पे पहुंचे जहां पे उसको अपने जो एजाज़ात हैं वो बेच के अपने घर का सिस्टम चलाना पड़े. तो ये बाइस शर्म है हमारे लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो समझते हैं इस चीज़ को कि पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट करने वाला जो है उनको इस हालात में नहीं होना चाहिए. सो उसके अलावा मंटो साहब के ऊपर ड्रामा जो है वो ऑन एयर हो रहा है. ये जो स्टेज प्ले आप देख रहे हैं अलहमरा में मंटो साहब का प्ले हो रहा है. और आई थिंक मंटो साहब का पढ़ना देखना उनको बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अ लॉट ऑफ लिटरेचर आपको उसमें मिलेगा. उसमें बहुत सी शॉर्ट स्टोरी टेलिंग में उनसे बेहतरीन स्टोरी टेलिंग किसी ने नहीं की है. आई थिंक उनको देखना, समझना, पढ़ना. आई थिंक कॉलेजेस के अंदर ऐसे इवेंट्स होने चाहिए जिसमें मंटो साहब के जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनके ऊपर फिल्म्स बननी चाहिए और शॉर्ट स्टोरीज़ बननी चाहिए, प्लेज बनने चाहिए. बहुत ज़रूरी है, बिकॉज किसी को सही खराज तहसीन पेश करना जो है वो ये है कि आप उसके फ़न को, उसके लिटरेचर को दूसरी जनरेशन के लिए कन्वर्ट करें और उसको आम कर दें. ये बहुत ज़रूरी है. Let's take a break and we'll be right back after this break. Don't go away. Thank you for staying with us. We are back from the break. और हमारे साथ जो टीम है इस वक्त वो है जियो पे जो नया सीरियल आने वाला है मिल के भी हम ना मिले. ज़रा सा ट्रिकी है इसका बोलना, बिकॉज थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, लेकिन फिर भी आई थिंक जब कोई चीज़ हिट हो जाती है तो वो सबको याद हो जाती है. सो मेरी दुआएं हैं कि ये इस प्ले को अच्छा जाना चाहिए, हिट होना चाहिए, बिकॉज इसके जो डायरेक्टर हैं वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं. उनका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से है. फैसल बुखारी वो हैं, उनको मैं जानता था जब उनकी वेस्ट 29 हुआ करती थी. अब उनकी वेस्ट जो है वो 46 है और बाल उनके जो हैं वो कहीं कहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं कहीं नहीं भी हैं. लेकिन बड़ी अच्छी बात है वो आज आए नहीं, इतनी सुबह वो उठ नहीं सकते बिकॉज रात को खा पी बहुत लेते हैं. खाते कम हैं और खाते ज़्यादा हैं. बट एनीवे बड़ी अच्छी बात है. फैसल जहाँ भी हैं, फैसल साहब जो हैं वो अर्ली राइजर हैं. अच्छा. और वो सुबह 5 बजे उठ के मुझे और हम सबको पता है कि हम जब आउटडोर होते हैं तो हमें ये पता होता है कि हम लोग तो आधा घंटा भी लेट नहीं हो सकते, क्योंकि वो 5 बजे उठ के सबके दरवाजों पे खड़े होते हैं. उठो बाहर निकलो. और ठीक 12 बजे वो कैमरे के पीछे सो जाता है ऐसे. आप परफॉर्म कर रहे हो, पीछे बाहर होती. खैर एनीवे फैसल इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड. मेरा दोस्ती है इसलिए मैं इतनी लीवरेज ले लेता हूँ उनके साथ कहने में. उनके फादर जो थे वो बहुत अच्छे हमारे कैमरामैन थे. मेरे पेरेंट्स के साथ उन्होंने बहुत काम किया है. फैसल की पूरी फैमिली जो है माशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता, पहले काफ़ी थी, अब आहिस्ता आहिस्ता और भी आती जा रही है. उनके बच्चे भी हैं, वो भी आ रहे हैं. उनके आगे साले. फैसल साहब से हट के अब बात करते हैं. सब उसके अलावा बड़ा आपने ये एक प्ले जो है ये मेरे ख्याल में किसी नॉवल के से एडॉप्ट हुआ है और उसके बाद लिखा है उनको जो मुगल साहब हैं उन्होंने लिखा है. इरफान मुगल साहब ने लिखा है. और सबसे पहले तो मैं ये करेक्शन कर दूं कि ये सोप सीरियल है. जी हाँ, सोप है. तो लोगों को जरा तसल्ली हो जाए कि लंबे अरसे तक. हाँ, नहीं मैं इसलिए जरा सोप कहते हुए भूल जाता हूँ बिकॉज वो मुझे लगता है कि ये ऐड ना हो सोप का ऐड है तो लोगों का टेक मी अ व्हाइल टू गेट यूज्ड टू दिस. बट एनीवे ये नॉवल है माही माही कूक दी. माही कूक दी जी. इस नॉवल का हाँ नॉवल है, वहाँ से स्टोरी उठाई गई है
اور عرفان مغل نے لکھا انہوں نے. اچھا تو آپ سب ماشاءاللہ اس میں بڑا مزہ آتا ہوگا. I mean آپ لوگ اتنا زیادہ کام کرتے ہو اکٹھے کہ آپ کو ایک فیملی کا سا ماحول بن جاتا ہوگا. اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ دل چاہتا ہے گھر والوں کی بھی شکل دیکھیں. اور گھر والے تو ہمیں میرے خیال میں بالکل کہتے ہیں اب تم لوگ کام پہ ہی رہا کرو پلیز, گھر نہ ہی آیا کرو. وہ ہمیں اب گھر جانا ایسا لگتا ہے جیسے ہم کام پہ آئے ہیں. بالکل تھوڑی دیر کے لیے. ایک لیٹس واچ دا پرومو, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پرومو ہے. آئی تھنک اٹس ویری گڈ. میں ایسے آدمی سے پیار کرتی ہوں جس کی حویلی میں روئیں پھرتی ہیں. تمہیں پا کر دنیا بھول جانا چاہتا ہوں. گاؤں کی ساری لڑکیوں کی ایک ایک کر کے شادیاں ہو رہی ہیں. ہماری بیٹیاں اپنے گھروں کی کب ہوں گی؟ ہمارے گھرانے کے برابر یہاں کوئی اور گھرانہ نہیں ہے. ایک حویلی کی شہزادی کو حویلی کے غلام سے محبت ہو گئی ہے. اپنی بیٹی دینے کے بعد سر جھکا کر چلنا پڑتا ہے اور ہم سر اٹھا کر چلنے کے عادی رہے ہیں. دولت, عزت, حسب نسب کے نام نہاد دعوے داروں سے انتقام لینا ہے ہمیں. دیکھیے مل کے بھی ہم نہ ملے 15 اکتوبر سے ہر پیر سے جمعرات کی رات 8 بجے. بڑا ڈرامیٹک سا لگ رہا ہے, بڑا فیملی. اور بیگ صاحب بھی اس میں ہے. کیسا رہا ایکسپیرینس آپ کا بیگ صاحب کے ساتھ کام کرنے؟ ہمارے تو فادر تھے وہ. اچھا. میرے اور عمران کے ہم بہن بھائی ہیں اس میں. وہ ہماری مدر ہیں. تو ہمیں فادر ان لا ہیں. فادر ان لا ہیں. وہ کیسا رہا ایکسپیرینس میں؟ بہت اچھا. سلجھے ہوئے اور بڑے نرم. ہم فرسٹ ٹائم میں ہمیں نہیں لگا کہ ہمارے جو ایک کرزما ہوتا ہے نا آپ کے سامنے, آپ کے اندر ڈر ہوتا ہے, وہ آپ کو ایک دم ریلیکس کر دیتے ہیں. آپ ان کے ساتھ بہت مزے سے کام کرتے ہیں, آپ گپ شپ کرتے ہیں, ہنستے مسکراتے ہیں. اور اتنا سکون سے ہم نے ان کے ساتھ کام کیا کہ بالکل ہمیں وہ ایک ڈر نہیں سینئر کا ہمارے اندر بیٹھا. اور بہت پیار سے جب بھی کام کیا میں ان سے ہمیشہ بہت سیکھا ہے. بہت آئی تھنک نیو کمرز کے لیے بہت اچھا ہے جیسے یہ دونوں نے فرسٹ ٹائم اتنا بڑا پروجیکٹ کیا کہ ان کا جو بیہیویئر آن سیٹ ہے وہ دیکھ کر ان لوگوں کو آگے سے اپنے آپ میں وہ چیزیں اڈاپٹ کرنے میں بہت آسان کہ وہ بس آتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ میں آیا ہوں ڈیوٹی پر, میرا 1 سین ہے, میرے 10 سین ہے, میں اپنے ٹائم پر آیا ہوں, ٹائم پر جاؤں گا, اور مزے سے بیٹھے رہتے ہیں. یہ چیز ہمارے سینئرز میں بہت ہے, لیکن آج کل اس پیشنس کی بہت کمی ہے. تو میرے خیال میں یہ لوگ سیکھیں گے. ویری بگ سپورٹ ایون کے سبا آپا فار نیو کمرز. جیسے ہم آئے تو ان کے ساتھ ہم نے کام کیا تو انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا. وی لرنڈ اے لاٹ فرام دیم. تو بڑی اچھی بات ہے کیونکہ سیکھنے کا جو پروسیس ہے, آپ بھی ماشاءاللہ بہت سینئر ہیں. آپ کو تو میں نے بچپن میں دیکھا میں نے آپ کے بہت سارے پلیز دیکھے جوانی میں, اور کیونکہ جوانی کو بھی 10 سال ہو گئے نا. میرے بچپن میں آپ کی جوانی, اب میری جوانی, آپ کی بھی جوانی. لیکن بہت اچھا. آئی تھنک یو ڈوئنگ اے گریٹ جاب. آپ کا میں نے وہ پلے دیکھا تھا, اٹ بٹ فنی آلسو, جس میں وہ جو بڑی اسٹرانگ بیوی ہوتی ہے, اسٹرانگ ہیڈیڈ, اور وہ جو میاں جو ہوتا ہے وہ جھلا سا ہوتا ہے, اور اس کو آپ ذرا وہ کون سا تھا؟ چپ کر جائیں, وہ اس چینل کا نہیں ہے. اچھا اب ویسے مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے, آپ کسی بھی چینل پر بیٹھ کر کسی بھی چینل کی بات کرتے ہیں. ہاں یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ بات آپ کو اچھی لگتی ہے, لیکن جن کو مجھے کان میں that's great. I mean that's okay. But پھر کبھی بات کریں. لیکن بہت میں نے دیکھا, بڑا اچھا آپ کا کام ہے. اچھا اس میں پھر میں آپ کو ایز اے ہوسٹ بھی دیکھتا ہوں کئی دفعہ. آپ یو ڈو اے گریٹ جاب. تھینک یو سو مچ. یو آر ملٹی ڈائمینشنل پرسن. اور خوشی کی بات یہ کہ آپ جیو میں ہی آپ نے ہوسٹنگ کی تھی, تاکہ ہم یہ میں نے شائستہ, کیونکہ شائستہ کی طبیعت کچھ بہتر نہیں تھی تو رمضان کا پورا مہینہ میں نے ان کی جگہ پہ ہوسٹ کیا. اب بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے, اب بہت بہتر ہے ماشاءاللہ. بہتری کی طرف ہیں, یہ بہتر. چلیں اللہ ان کو صحت دے. ہاں اچھی ہیں بہت, اور بہت بہتر ہیں. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں اچھی. آئی تھنک ابھی میں یہ یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ جتنے بھی انٹرٹینمنٹ چینلز پہ یا جتنے بھی چینلز پر خواتین شوز کر رہی ہیں, ان سے بہت بہتر کا مطلب میرا اس سینس میں ہے کہ وہ بہت بہتر ہیں. ہم بہتر سمجھ گئے تھے آپ کیا. آپ سمجھ گئے تھے. طبیعت کے لیے تو وہ ماشاءاللہ بالکل طبیعت تو ان کی بہت بہتر ہے. ہاں تو آپ بہت اچھا, آپ کا بھی جو آپ بیچ میں آتے ہیں, آپ کا بڑا ایک اچھا. مجھے بتائیے کہ پلے میں کیا
हाँ, कैसा लगा आपको यंग जो नए नए अपकमिंग लोगों के साथ एक्टर्स जो हैं उनके साथ काम नए करते तो हुए? यही दोनों हैं मेरे ख्याल में। बचाओ। नहीं, लेकिन ऐसा होता है, मुझे ये फील होता है, आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द यंगस्टर्स आल्सो, और मुझे फील होता है कि आजकल हमारे यहाँ जो सीखने का प्रोसेस है वो कम होता जा रहा है। जो मैं भी जब नए आने वाले के साथ काम करता हूँ अक्सर, तो उनको सिखाते हुए कुछ डरता हूँ या उनको कुछ ठीक करते हुए डरता हूँ। सुनना नहीं चाहते, वो सुनना नहीं चाहते। सो आई थिंक दैट ज्यादा तो यही होता है देखने को जो मिलता है कि आप अगर कोई बहुत नया कोई लड़का या लड़की आए हैं सेट पे, तो वो तो सबसे पहला जो मुझे प्रॉब्लम होता है, शायद आपको भी होता होगा सब आपा, कि वो पहले दिन ये समझ रहे होते हैं कि वो स्टार है। उनका प्रॉब्लम ये होता है, इसलिए वो कुछ नहीं समझना चाह रहे होते, कुछ सीखना नहीं चाह रहे होते। इन दोनों का ये प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, लाइव बोल रही हूँ, इन दोनों का नहीं, ये बेचारे इंतहाई मासूम बच्चे हैं दोनों। अच्छी बात है। ठीक है, और बहुत रिस्पेक्ट करने वाले हम सब। अच्छा, कभी मासूम हुआ करती थी, इस मुआशरे ने बिगाड़ दिया मुझे। मैं बता रही हूँ शान, ये इसके साथ मेरे ख्याल में फर्स्ट डे मेरा पहला सीन था सारिया के साथ। सारी के साथ मैंने पहले भी एक सीरियल किया, उसमें इत्तेफाक नहीं हुआ, हमारे को इतने सीन्स नहीं थे। इसके साथ पहला सीन था और उसमें सिर्फ इसके डायलॉग्स थे, मेरे ख्याल में 2 सफ़े थे जो सिर्फ इसने बोलने थे। उसमें इमोशंस भी थे, उसमें स्ट्रेस पॉजेस भी थे, उसमें अल्फाज की क्लैरिटी भी चाहिए थी, उसमें एक्सप्रेशन भी चाहिए थे, और मेरा कोई डायलॉग नहीं था। और मुझे इस लड़की ने, मैं ऐसे हो गई कि इसने इतना खूबसूरत 1 टेक में वो सीन करवाया कि और ये मेरे ख्याल में ये बहुत फ़ायदा होता है जब आप किसी बड़ी टीम के साथ या सीनियर्स के साथ जब काम करते हैं, कॉन्शियस होकर करते हैं। तो ये इसके साथ, और इमरान को तो शुरू में मैं फर्स्ट डे जब मैंने इसे देखा है तो इसके सीन ही बेग साहब के साथ। अच्छा, तो ये तो आपने तो आपको नदीम साहब के साथ सीन थे, और ये सारा वक्त स्क्रिप्ट लेकर बैठा रहता था, और जब उनके साथ सीन होता था, अब बेग साहब के सामने सीन करना भी एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो अक्सर नहीं। तो और ये बहुत सीरियस और अच्छे तरीके से। हाँ, मैं ये भी यहाँ पे मेंशन करूंगी कि फैसल बुखारी साहब का काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। वो एज टीचर काम कर रहे होते हैं, एज डायरेक्टर काम नहीं करवा रहे होते अपने एक्टर से, वो एज टीचर काम करवाते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे एक और बात भी यहाँ पे मैं सबको क्लियर करूँ, जो मैं हमेशा बताने की कोशिश करती हूँ, कि आज मैं यहाँ पे हुई सिर्फ फैसल बुखारी साहब की वजह से। अच्छा, तालियां फैसल बुखारी साहब के लिए। और हम ब्रेक के बाद आगे कंटिन्यू एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डोंट गो अवे, बी राइट बैक विद फैसल बुखारी।